पवित्र 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 अति पवित्र महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता एल सदाई परमेश्वर राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु आ देव मानकर देव स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी पादपीठ राजा मु तुमको धन्यवाद करछि राजा तुम्हें ही एकमात्र सत्य परमेश्वर तुम वाक्य सत्य तुमर क्रूस सत्य तुमर रक्त सत्य तुमर स्वर्ग मध्य सत्य राजा आज जो वाक्य मु कहवाकू जाउछि जेते मोर भाई भौणी माने शुणुचंती समस्तंकर हृदय रे तुमे कार्य कर पिता मु धन्यवाद करछि तुमे मो सांगरे अछ मो बिना तुमे किछि करि परिबो नाही बोली तुमे जहन पुस्तक रे कहिछ पिता मु तुम बिना किछि करि परिबि नाही पिता प्रिय श्रोतागण ये बाइबल पुस्तक कौन बाइबल कौन ईश्वरंकर वाक्य अटे हाँ बाइबल ईश्वरंकर वाक्य अटे आज ए वाक्य मु कहबा पई जाउची जेते मोर श्रोता माने ए वाक्य को सुनुचंती प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस ठारू आशीर्वाद वर्तु पात्र स्टीवर्डशिप एल सदाई फाउंडेशन को आपण माने प्रार्थना रे रखंतु अनेक वाक्य आमे प्रस्तुत करी आपण मानकर पाखरे उपस्थापन करूछु प्रभु जो श्रोता माने शुणुचंती से श्रोता मानंकु तुमे आशीर्वाद कर आसंतु प्रिय भाई और भौणी माने बाइबल कौन ईश्वरंकर वाक्य अटे हाँ बाइबल ईश्वरंकर वाक्य अटे आज ये बाइबल कौन मु कहबा पई जाउछि आपण मानकु ये बाइबल पुस्तक कौन ईश्वरंकर वाक्य कि मनुष्य मानंकर वाक्य अन्य जे कौनसी पुस्तक तुलन रे बाइबल एक असाधारण पुस्तक बोली दाबी करि थाए बाइबल निजे घोषणा करि थाए जे यह हेउची मनुष्य मानक प्रति ईश्वर एवं ईश्वरंकर वाक्यर परिप्रकाश यह केवल मानव द्वारा लिखित एक पुस्तक नुहे मात्र ताठारू अधिक बोली यह दाबी करि थाए केतेक व्यक्ति सहजरे विश्वास करती नहीं जे बाइबल प्रकृति रे ईश्वरंकर वाक्य अटे यार सटीकता और निर्भर योग्यता विषय से माने संदिहान होती से माने होय तो प्रश्न करि पारंती जे यार केतेक अंश प्रकृति रे ईश्वरंक ठारू आसी अछि जेतेबेले ईश्वरंकर वाक्य पदटी व्यवहृत हुए सेतेबेले यार अर्थ नुहे जे बाइबल रे थिबा प्रत्येक शब्द ईश्वरंक द्वारा कथित शब्द अटे बेले बेले शास्त्र मनुष्य किंबा दूत किंबा शैतानंकर वाक्य गुड़िक मध्य उल्लेख करिथाए उदाहरण स्वरूप बाइबल रे अनेक पापपूर्ण कार्यर विवरणी अछि किंतु एई सबु कार्यर यहा प्रशंसा न करी निंदा करिथाए शैतानर केतेक मिथ्या को मध्य शास्त्र उल्लेख करिथाए आदि पुस्तक 3 पर्व 4 रे किंतु सेगुड़िक शास्त्रर अंतर्भुक्त करिबा द्वारा यह हमको शिक्षा दिए नाई जे ये सब मिथ्या सत्य अटे बरं यह प्रतिश्रुति दे था जे जहाँ घटी थिला एवं जहाँ कुहा जाइथिला से सबुर बाइबल एक सत्य एवं निर्भुल विवरणी अटे यार अर्थ नुहे जे बाइबल रे थिबा प्रत्येक शब्द ईश्वरंक निज मुखरु कथित शब्द थिला किंतु निम्न प्रकारे बाइबल होची ईश्वरंकर वाक्य पवित्र आत्मांक माध्यम रे ईश्वर यह लेखा को स्वर्गीय अनुप्रेरणा देथिले से बाइबल रो नक्शा एवं यह विभिन्न वस्तुर विवरणी रचना निमंते निर्देश देथिबा जने अति प्राकृतिक पर्यवेक्षण थिले किंतु यह कौन प्रकृति रे ईश्वरंकर वाक्य किंबा विशेष धार्मिक दृष्टिकोण
संभलित यह मनुष्य मानकर वाक्य। बाइबल केवल किछि अंश ईश्वरंकर वाक्य किंबा एथिरे थिबा समस्त विषय ईश्वरंकर पवित्र वाक्य। आमे कोन प्रकृति रे विश्वास करि परिबा जे बाइबल सठिक एवं त्रुटि विहीन अटे? आसंतु देखिबा। तीनोटी भित्ति पस्तर जे कोनोसी ख्रीष्टीय नेतांक निमंते ए सबु प्रश्न ओ सेगुड़िकर उत्तर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण आमर जीवन और स्वभावर सुपरिचालना निमंते बाइबल हुए तो क्षमतापूर्ण उच्च अटे किंबा यहाँ उत्तम परामर्श सम्मिलित केवल गोटे पुस्तक जहाँ आमे विश्वास करिपारू किंबा करि न पारू। सेमाने सेमानकर हृदय ईश्वरଙ୍କ जीवंत वाक्यर प्रमाणिकता तथा शक्ति रे प्रत्यय करबा उचित। बाइबल ईश्वरंकर पवित्र वाक्य। लेखाटर एही भागरे बाइबल निज विषय आमको जहाँ सब शिक्षा दिए तमध्यरु आमे तीनोटी भित्ति पस्तर परीक्षा करिबा। ए तीनोटी विषय संबंध रे एक यथार्थ ज्ञान और यथार्थ विश्वासर दृढ़ता ख्रीष्टंक सहित आपण मानकर व्यक्तिगत आचरण और सेवा कार्य रे आपण सफलता को अधिक भावरे निर्धारण करि परिबे। ए तीनोटी भित्ति पस्तर होउची प्रथमटा हला अनुप्रेरणार तत्व, द्वितीयटा हला त्रुटि शून्यतार तत्व आ तृतीय हला व्याख्यानर तत्व। प्रथमे आमे अनुप्रेरणार तत्व आलोचना करिबा। बाइबल या केउठार आसी थाए? अनुप्रेरणार तत्व मुख्य शब्द थियोप न्यूस्टोस। थियोप न्यूस्टोस शास्त्र प्रति प्रचुज्य अनुप्रेरणा शब्दटी प्रेरित पाउलंकर निम्नलिखित उक्तिरु आसी थाए। समस्त शास्त्र ईश्वर निष्पासित अनुप्रेरणा लिखित, जहा द्वितीय तिमोथी 3 पर्व 16 पदरे आपनकु मिलिबो। दुर्भाग्यवशत ए अध्याय व्यवहृत इंग्राजी शब्द जो मूल ग्रीक शब्द को अनुवाद करे तार अर्थ को सठिक भाव में प्रकाश करे नहीं। प्रकृति रे यह भ्रांत धारणा सृष्टि करबा परी मने हुए। इन्स्पायर शब्दटी लैटिन शब्द। इन्स्पायर रु आसीची यार अर्थ हैला निष्पास नेबा। शब्दटीर यथार्थ ज्ञान बिना जणे हुए तो भूल भाव में सिद्धांत नहीं पारे ना जे मनुष्य मानकर लेखा गुड़िकरे किछि शक्ति प्रदान करी ईश्वर तहिरे निजर श्वास वायु छाड़ी अछंती। शास्त्र आमको ए शिक्षा देउ नाही किंबा ए अर्थ बुझावा को पवित्र आत्मा चाहंती नहीं। एठारे व्यवहृत ग्रीक शब्दटी होची थियोपनिउस्टोस एवं यह गोटे क्रिया रे किंबा कार्य काल रे रहिछि। शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द थियोस एवं न्यूस्टोस को नहीं गठित। थियोस रो अर्थ होची ईश्वर। थियोस रो अर्थ ईश्वर एवं न्यूस्टोस रो अर्थ होची निष्पास नेबा बा फुंकिबा, क्रिया सहित संबंधित। सेथिपाई थियोप न्यूस्टोस शब्दटर अर्थ होची ईश्वर निष्पासित। ईश्वर निष्पासित वाक्य आत्मारे चालित ईश्वर गण। जेतेबेले प्रेरित पाउलंक मध्यरे पवित्र आत्मा कथा कहले समस्त शास्त्र अनुप्रेरणा ईश्वरंक द्वारा निष्पासित द्वारा प्रदत्त, सेतेबेले से आमको कहले जे मनुष्य मानकर लेखा किंबा चिंता आमको ईश्वर गोटे विशेष शक्ति निष्पास रूपे परित्याग करि नथिले, मात्र यह परिवर्त्य लिपिबद्ध करबा निमंते मनुष्य मानकर मन मध्य को ईश्वर निजर वाक्य सबु निष्पासित करथिले। प्रथम करंथियो 2 पर्व 13 पदरे थिबा एक समान अध्याय से समान विषय उपरे गुरुत्व दे थाए। ये समस्त विषय मध्य आमे माने मनुष्यर ज्ञान द्वारा शिक्षित वाक्य रे कहि न थाउ, मात्र आत्मिक विषय सबु आत्मिक विषय द्वारा बुझाई आंभक द्वारा शिक्षित वाक्य रे कहि थाउ। बाइबल रो स्वर्गीय अनुप्रेरणा उपरे द्वितीय गुरुत्वपूर्ण अध्याय होची द्वितीय पितर 1 पर्व 20 पद ठारू 21 पद पर्यंत। प्रथम रे यह ज्ञात होए जे शास्त्र रे कौनसी
ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, କାରଣ କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ହେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହି ପଦଟି ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ବାଇବେଲରେ ଲିଖିତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଥିଲା। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମାନବ ରୋବୋଟ ନଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଓ ହାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ବେଦନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତକୁ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଲେଖକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଲେଖାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଦୁକାରୀ ନଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ, ଏପରି କୌଣସି ଦାବି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଧିକାନ୍ତୁ 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 16 ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଲେଖା ପ୍ରତି ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖକ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 16 ଏବଂ 2 ପିତର 1 ପର୍ବ 20 ପଦ ଠାରୁ 21କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ବାଇବେଲ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପାସିତ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଲେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଶୈଳୀର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା, ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଅନୁପ୍ରେରଣା କ'ଣ ଅଟେ ଓ କ'ଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ 2ଟି ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେ ଧାରଣା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ। ପ୍ରକାଶ କ'ଣ? ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମନରେ ମାନବ ମନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିବା ସତ୍ୟକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ସତ୍ୟ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାଦେୟରେ ଜାଣି ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଏପରି ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଓ ସହାୟତାକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ସତ୍ୟାନୁସାରେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଏ 2ଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରେରଣା ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କିପରି ଭାବରେ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ସେ ସତ୍ୟର ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଲିପିବଦ୍ଧ, ଆଉ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶେଷରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ୍ୟାନୁସାରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁସମାଚାର ଅଟେ। ଅନୁପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ ବା ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏହି ଆଲୋକ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଜହନ 14 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ଜହନ 14 ପର୍ବ 26 ପଦ। ନୂତନ ପ୍ରକାଶ। ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରେରଣା ପାଉଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଯେକୌଣସି ଆକର୍ଷିତ ସଙ୍ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା କୃତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ।
ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାନବିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୁଏତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତଥାପି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବୋଲି କହିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁସ୍ତକ ସହିତ କୌଣସି ମାନବିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନୁହେଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅଟେ। ଅଧିକାଂଶ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାତ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜଣାଇବାକୁ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ସାଧିତ ହୋଇ ସାରିଛି, ଶେଷ ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ, ଯାହା କଳସିୟ 1 ପର୍ବ 25 ପଦ ଠାରୁ 27 ପଦ, ଗାଲାତୀୟ 4 ପର୍ବ 3 ପଦ ଠାରୁ 5 ପଦ, 2 ତିମୋଥୀ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ ଠାରୁ ଆଉ 10 ପଦ, ଏବ୍ରୀ 1 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 3 ପଦ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନିମ୍ନଲିଖିତ 2ଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଏକ ଆଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ବା ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଆମେ ତତ୍ପର ହେବା ଅନୁଚିତ, ବରଂ ଆତ୍ମା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ କି ନୁହେଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। କାରଣ ଜଗତରେ ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଜହନ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠାରୁ 3 ପଦରେ କହିଛି। ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 23 ପଦ ଠାରୁ 26 ପଦ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସତର୍କବାଣୀ। ନେତା ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା କରୁ ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରାମର୍ଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଦେଶ ସମଗ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକମତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସେହି ଏକ କଥା କହନ୍ତି ଏହା କହିବାକୁ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଚାର ଓ ଶିକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏବଂ କଥା କହୁ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଯୋଗ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଧମକ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହୁଥିବା ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 2 ବିବରଣୀ 4 ପର୍ବ 2 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ସେହି ବାକ୍ୟରେ ତୁମେମାନେ କିଛି ମିଶାଇବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ତହିଁରୁ କିଛି ଉଣା କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ସଲୋମନ ବିଜ୍ଞ ଭାବରେ କହନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ 30 ପର୍ବ 36 ପଦରେ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ କର ନାହିଁ, କଲେ ସେ ତୁମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବେ, ପୁଣି ତୁମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାଇବେଲ ଶେଷ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କେତୋଟି ପଦରେ ଆମକୁ ଏକ ଅନ୍ତିମ ଗଭୀର ସତର୍କବାଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ 22 ପର୍ବ 18 ପଦ ଠାରୁ 19 ପଦ ଯଦି ଶୁଣି ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଅଛି, କେହି ଯଦି ଏସବୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ, ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ପୁଣି କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଲୋପ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ପବିତ୍ର ନଗରରେ ତାହାର ଅଂଶ ଲୋପ କରିବେ। ଯଦିଓ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ, ତଥାପି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଓ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର 60 ପୁସ୍ତକ ସହିତ ବାଇବେଲ
66ଟି ପୁସ୍ତକ ସହିତ ବାଇବେଲ କ୍ୟାନନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା କଣିକାଏ ସୁଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଯୋଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ତାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 36 ପର୍ବ 20 ପଦ ଠାରୁ 32 ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଯୋଗ କିମ୍ବା ବିଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ବିକୃତ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଓ ଆମର ନିଜର ଧ୍ୱଂସ ରୂପକ ବିପଦ ବରଣ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 16 ପଦ ଆଉ 17 ପଦ କହେ। ଅତୀତରେ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ନିଜର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବନର ଶ୍ୱାସ। ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଷ୍ପାସିତ ଅଟେ। ବାଇବେଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସୃଜନଶୀଳ ଶ୍ୱାସର ପରିଣତି ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଗତକୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲର ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ବାକ୍ୟ ଓ ଧାରଣାର ଉପହାର ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ବିଷୟ ସବୁର ଲେଖକ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଥିଲେ। ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏହା ଗଠନକୁ ନିଷ୍ପାସିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ବାକ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲେ। ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେହିପରି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହାର ଲେଖକମାନେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପାସିତ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଗତ ବାୟୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଯେପରି ଆଦାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଜୀବନର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁକୁ ଫୁଙ୍କିଥିଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, ସେହିପରି ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ରୂପେ ନିର୍ଗତ କରିଥିଲେ। ଜନ 6 ପର୍ବ 63 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ବଚନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାୟକ ଉତ୍ସ। ଜହନ 6 ପର୍ବ 63 ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବ୍ରି 4 ପର୍ବ 12 ପଦରେ। ଉଦ୍ଯୋଗ ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ନିହିତ ସତ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ କରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଭୟ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ବାଇବେଲ ଆମେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା କି? ହଁ। ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟତାର ତତ୍ତ୍ୱ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପାସିତ ଏହି ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ମତାମତ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ହୋଇନଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା। ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଇବେଲ ଲେଖକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଷ୍ପାସିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଳ ପିଣ୍ଡୁ ଲିପିରେ କୌଣସି ଭୁଲ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକ ନିର୍ଭୁଲ ବଦଳରେ ଅଭ୍ୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୌଳିକ ବାର୍ତ୍ତାରେ ବାଇବେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବା ବାଇବେଲର ତ୍ରୁଟି ବିହୀନ ଅଟେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ନିର୍ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏକ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟାକୁ କେବଳ ସଠିକ ଭାବରେ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ
विश्वस्त भावरे ओ सठिक भावरे लिपिबद्ध करिबा जहा सत्य नुहे। सत सत ज्ञान वृक्षर फल भोजन करने विषय शैतान हावा को कही मिथ्या को मूसा आदि पुस्तक रे सठिक भावरे लिपिबद्ध करथिले। शैतान कहिथिला तुम्हे निश्चय मरिबो नाही आदि पुस्तक 3 पर्व 4 रे, किंतु ईश्वर पूर्वर कहिथिले जे एपरि अबाध्यतार कार्य को मृत्यु द्वारा दंडित करा जिवो आदि पुस्तक 3 पर्व 3 रे। ए क्षेत्र रे त्रुटि शून्यता होची हवांक ठारे शैतान रो प्रतारणा संबंधी सठिक ओ विश्वस्त संवाद परिवेशन। आ द्वितीय प्रश्न, लेखक आखिर एक विज्ञान संबंधी भाषा रे कथा कहउछंदी किंबा एक लोकप्रिय भाषा व्यवहार करूछंदी। केतेक होय तो कहि पारंती जे बाइबल रे जेउ लेखक गण पृथ्वीर चारि कोण जहा जिसायपुर पुस्तक 11 पर्व 12 रे विषय कहिथिले सेमानंकर भूगोल ज्ञान नथिला किंबा आकाशर झरका सबु आदि पुस्तक 7 पर्व 11 रे पदटी विश्व संबंध रे थिबा एक भ्रांत और काल्पनिक मत प्रतिफलित करिथिला। किंतु जतेबेले भाषा को तार उद्दिष्ट अभिप्राय अनुसार एक प्रतीकात्मक किंबा वर्णनात्मक अर्थ रे बुझा जाए सेतेबेले कौनसी द्वंद्व देखा जाए ना। आमे प्राय तो सूर्योदय और सूर्यास्त बोली कहि थाउ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अक्षरक भाव में सत्य नहीं, कारण पृथ्वीर गति करिथाए मात्र सूर्य स्थिर रही था, किंतु सांकेतिक भाव में यह सत्य अटे, कारण पृथ्वी जेपरी देखा जाए सेहीपरि सूर्य उदय और अस्त हेबार जना जाए। जेतेबेले संवाद प्रतिनिधि रे सूर्योदय एवं सूर्यास्त बोली समय उल्लेख करिथांती सेतेबेले आमे सेमानंकु दोषारोप करि नथा। आ तृतीय प्रश्न, लेखक अनुमानिक संख्या रे कथा कहउछंदी किंबा से सठिक गणना देबा को इच्छा करूछंदी। जदि गोटे जुक्ति संगत संख्या प्रदान करा जाए तेबे सेथिरे कौनसी असत्य जड़ित हुए नाही। आमर निजस्व दैनिक कथा सबु एही प्रकार संख्या का अनुमान सारे परिपूर्ण अटे। हिसाब रो मुख्य उद्देश्य निमंते जतेबेले सठिक संख्यार आवश्यकता न थाए सेतेबेले विशेष भाव में यह सर्वसाधारण होइथाए। त्रुटि शून्यतार विषय आलोचना करबा समय यह स्मरण रे रखिबा उचित जे लेखकर उद्दिष्टित अर्थ तथ्य जणाइबा निमंते कारण एक एवं शास्त्रीय सत्य प्रकाश पई तार व्यवहृत भाषा इत्यादि कौन थिला। त्रुटि शून्यतार तत्व केउठार आसे? उत्तर होउची शास्त्र ठारू। निजर सठिकता संबंध रे बाइबल जहा कहे ता वर्तमान देखिबा। पुरातन नियम सदाप्रभु यह कहती एवं यही पद सदृश अनेक पद प्राय 3800 रु अधिकतर पुरातन नियम रे देखिबा को मिले। पुरातन नियम लेखक माने संपूर्ण प्रत्यय करुथिले जे से माने ईश्वरंकर वाक्य कहउछंती। गीत रचक घोषणा करी जे सदाप्रभुंकर व्यवस्था सिद्ध सदाप्रभुंकर प्रमाण वाक्य अटल जहा गीत संगीता 19 पर्व 7 रे यह हेउची शास्त्रर संपूर्ण विश्वासनीयता प्रति एक प्रत्यक्ष सूचना। पुनश्च तुम्हार समुदाय वाक्य सत्य जहा गीत संगीता 119 पर्व 160 रे ताहांक हस्तर कर्म सकल सत्य जहा गीत संगीता 111:7। हितोपदेशर लेखक मध्य समान कथा लेखंती परमेश्वर प्रत्येक वाक्य परीक्षा सिद्ध हितोपदेश 3:5। राजा दाऊद घोषणा करती मो द्वारा सदाप्रभु आत्मा कहले और ताहांकर वाक्य मो जिभारे थिला। द्वितीय सामुएल 23 पर्व 2 रे। जिसाय जिरमिया जिजिकल एवं अन्य समस्त भाववादी से समान वाक्य सब लिपिबद्ध करिसंती। नूतन नियमर लेखक माने मध्य ए सत्यर साक्ष्य दियंती जे ईश्वर सेमानक सहित कथा कहिथिले। निजर विश्वस्तता को प्रमाणित करी उभय सुसमाचार और पत्रावली शास्त्र अनेक दृष्टांत धारण करियछि। लूक 1:70, एब्री 4:12, रोमी 7:12, जाकुब 4:5। जेतेबेले अनुप्रेरणा तत्व उपरे बाइबल शिक्षार आलोक रे आमे शास्त्र को उद्धित ए समस्त वाक्य एकत्र विचार करिबा सेतेबेले आमे निश्चय सिद्धांत रे उपनीत हेबा जे बाइबल निजर त्रुटि शून्यता विषय शिक्षा दिए। ईश्वरंकर वाक्य कहूछि और लेखुछि
ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରର ଲେଖକମାନେ କରିବା ଦାବି ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟତା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଲୁକ 24:44 ମୋ ସାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେହି ସବୁ ସଫଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିଥିଲି। ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ଘଟିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଜହନ 10:35 ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟତା ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ସେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 5:17 ପଦ ଆଉ 18 ପଦରେ ମୁଁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ, ଲୋପ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ ବରଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ନ ପାଇବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନ ଘଟିବା ଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକମାତ୍ର କି ଏକ ବିନ୍ଦୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଶିକ୍ଷାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏହା ଯୀଶୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସୁସମାଚାର ବିବରଣୀରୁ ନିମ୍ନରେ କେତେକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଆଉ ଏ ଏକ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ବାଇବେଲ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ତେବେ ବାଇବେଲ କ'ଣ ଅଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଇବେଲ କ'ଣ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶେଷ ପୁସ୍ତକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶେଷ ପୁସ୍ତକ। ଏହା ଏକ ଅତି ଆଲୌକିକ ପୁସ୍ତକ। ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ। ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ତଥାପି ଏହା ସର୍ବଧୁନିକ ଅଟେ। ବାଇବେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜକୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନରୁ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯଥା ଈଶ୍ୱର କିଏ? ମୁଁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି? କିପରି? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଁ କିପରି ତାହା ସଫଳ କରେ? ଏହି ଜୀବନ କ'ଣ ଏଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାର ଚାବିକାଠି। ବାଇବେଲ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକତ୍ର ଖଞ୍ଜା ଏବଂ ଏକ ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସମନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଆଇନ, ଜୀବନୀ, ଦର୍ଶନ, ଭାବବାଣୀ, ନାଟକ, ପ୍ରେମ, କବିତା ଏବଂ ଗୀତ ସବୁ କିଛି ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ସେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଆମେ କିପରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦିଆଗଲା। ଯଦିଓ ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ତଥାପି ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ନିଜ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିପକ୍ୱ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ଭାବରେ ଆମେ କିପରି
प्रत्येक दिन बंचिबा एथि निमंते तांकर योजना। से सब योजना को प्रकाश करिवार चाबिकाठी हेउची प्रभु जीशु व्यक्ति ख्रीष्टंकर व्यक्तित्व एवं कार्य। ईश्वर निजको प्रदर्शित करिछंती। बाइबल होची मनुष्य प्रति ईश्वरंकर स्वर्गीय प्रत्यादेश और अभ्यांत परिप्रकाश। यह अन्य लोकमानंक प्रति लिखित लोकमानंकर वाक्य नुहे। बाइबल रे निहित अनुप्रेरणा त्रुटि शून्यता और अनुवाद उपरे अधिक अध्ययन निमंते ए लेखाटीर द्वितीय अध्याय को आपण देखिबे। आमर ईश्वर निज स्वस्थ प्राणी मानक निकटरे निजको परिचित करेबारे आनंदित होती। से आम निकटरे निजको प्रकाश करने को चाहती। अन्य धर्मर मूर्ति किंबा देवता सदृश ईश्वर नीरव होई रही न थांती। से होचंती जने प्रेमी ईश्वर। से निजर प्रेम उद्देश्य निज लोक माननकु जणाइबाकु चाहती। मनुष्य निजर चिंता और भावना अन्य कौनसी व्यक्ति निकटरे प्रकाश करिपारे, मात्र जने साधारण मनुष्य अन्य जने मनुष्यर चिंता को जानी पारे नहीं। आ मनुष्य निकटरे ईश्वर निजको प्रकाश न कले से केबे हेले ईश्वरंकर भावना को जानी पारिबो नहीं। केवल ईश्वर ही आम निकटरे निजको परिचित करि पारंती एवं मनुष्य को निज चिंता जणाई पारंती। प्रथम करंथिय 2:11 रे लेखा अछि, कारण मनुष्यर विषय सब मनुष्य ठारे थिबा आत्मा बिना आउ किए जाने। सेही परि मध्ये ईश्वरंकर विषय सब ईश्वरंकर आत्मा बिना आउ केही जाने नाही। निजको प्रकाश करिबा निमंते ईश्वर कथा कहि थांती। आदि पुस्तकरू आरंभ करी समग्र इतिहास रे ईश्वर मनुष्य जाति को कथा कहिसंती एवं आम निकटरे निजको प्रदर्शन करिसंती। अधिकरू अधिक ईश्वरंकर वाक्य शक्तिपूर्ण। केवल तांकर वाक्य द्वारा जगत एवं एथिरे थिबा समस्त विषय सृष्टि होइतिला। गगन मंडल सदा प्रभुंक वाक्य रे आ तहिर समस्त बाहिनी तांकर मुखर निश्वास रे निर्मित। गीत संगीता 33 पर्व 6 पदरे यह लेखा अछि। केतेक लोक विश्वास करती जे सृष्टि मध्यम ईश्वरंकर प्रकाश यथेष्ट अटे। से माने विश्वास करती नहीं जे बाइबल होची ईश्वरंकर वाक्य एवं ईश्वर को जानिबा निमंते यह अनावश्यक बोली से माने जानती भावंती। यह सत्य अटे जे सृष्टि वास्तव में ईश्वरंकर महानता एवं भयावह शक्तिर घोषणा करि थाए। यह मध्य सत्य अटे जे ईश्वर किपरि अविश्वसनीय भावरे ज्ञानी एवं सीमाहीन भावरे सृजनशील अटंती ताहा प्रकृति आमको दर्शाई थाए। गीत संगीता 19 पर्व 1 रे आखिरिक अनुवाद अनुसार लेखा अछि, आकाश मंडल परमेश्वरंकर गौरव वर्णना करे, शून्य मंडल तांकर हस्तकृत कर्म प्रकाश करे। आ लूक 19 पर्व 28 पद ठारू 40 देखिबा जदि समग्र सृष्टि ईश्वरंकर योग्यता संबंध रे कहि थाए। बाइबल रो घोषणा करि थाए जे जदि आमे तांकर उपासना न करिबा तेबे पहाड़ एवं पत्थर सबु तांकर उपासना करिवे। से प्रकृति रे सेही परि भय योग्य और समस्त प्रशंसार भजन अटंती। किंतु प्रकृति किंबा सृष्टि जहाँ हमको देखाई थाए ताठारो आहुरी अत्याधिक विषय ईश्वरंक ठारे अछि। तांकर अविश्वसनीय प्रेम संबंध रे कौन कुहाजिबो? तांकर भयंकर पवित्रता, तांकर आश्चर्यजनक अनुग्रह, मनुष्य जाति निमंते तांकर परित्राणर योजना, जुग जुग धरी निज इच्छा जणाइबा निमंते ईश्वर मनोनीत पुरुष एवं स्त्री मानक मध्यम रे कथा कहिसंती। एब्री 1 पर्व 1 और 2 रे एपरि लेखा अछि, ईश्वर पूरा काल रे विभिन्न भागरे और विभिन्न प्रकारे भाववादी मानक द्वारा पितृपुरुष मानक कथा कही ए शेष काल रे पुत्रंक द्वारा आम मानक कथा कही अछंती। ईश्वरंक प्रेमर सर्वश्रेष्ठ परिप्रकाश थिला वाक्य देहवंत होइतबारु यीशु ख्रीष्ट व्यक्तित्व रे आद्य रे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वरंक सहित थिले आ सेही वाक्य देहवंत हेले एवं आम मध्य रे वास कले, जहा जन 1 पर्व 1 और 14 कहे। बाइबल होची मनुष्य जाति प्रति निजे ईश्वरंकर परिप्रकाश। बाइबल अनेक भाग किपरि एकत्र खंजा होईछि ताहा आमे अधिक निबिड़ भावरे दृष्टिपात करिबा। गोटे पुस्तक ठारू मध्य अधिक बाइबल नामटी ग्रीक शब्द
बिब्लिओस शब्द आसी अछि। यार अर्थ होची पुस्तक, किंतु बाइबल कौन सी गोटे पुस्तक ठारू अधिक अटे। पाउल याकू पवित्र धर्मशास्त्र रोमी 1:2 रे कहिसंती। पवित्र लेखा 2 तिमोथी 3:15 रे कहिसंती। आ रोमी 3:2 रे ईश्वरंकर मुख निःसृत बाणी बोली कहिसंती। अनेक पदरे बाइबल को धर्मशास्त्र अर्थात पवित्र लेखा बोली मध्य कहा जाए। माथ्यू 22:29, मार्क 12:24, लूक 24:27, जॉन 5:39, प्रेरित 17:11, रोमी 1:2 रे इत्यादि रे लेखा जा अछि। बाइबल दुटी मुख्य भाग रे विभक्त, गोटे होची पुरातन नियम और गोटे नूतन नियम। पुरातन नियम रे 39 टी पुस्तक, नूतन नियम रे 27 टी पुस्तक। एपरि समुदाय 66 पुस्तक बाइबल रे अछि। उभय पुरातन नियम और नूतन नियम ईश्वर निज लोक मानक सहित करिथिबा गोटे नियम को प्रतिध्वनित करंती। यह मन रखिबा उचित जे पुरातन नियम रो व्यवस्था किंबा सत्य वचन को वर्तमान ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा स्थापित नूतन नियम आच्छन्न करी देछि। एब्री 8 पर्व 6 थारु 10 आ 18 पदरे पुरातन नियम लोप पाई नाही, किंतु ख्रीष्टଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର सफलता द्वारा याको पुनर्बार लेखा जाई अछि। पुरातन नियम देखिबा, यीशु कहले लूक 24 पर्व 44 रे, मोसांक व्यवस्था भाववाती मानकर ओ गीत संगीता धर्मशास्त्र रे मो विषय जहा जहा लेखा अछि से सब सफल हेबा आवश्यक। मु तुम मानक संगे थिबा समय तुम मानको ए समस्त कथा कहिथिली। यीशुଙ୍କ वाक्यर भितरे पुरातन नियम साधारणतः 3टी मुख्य भाग रे विभक्त। गोटे होची व्यवस्था, गोटे होची भाववादी, आ गोटे होची लेखावली। व्यवस्था होची आदि पुस्तक, यात्रा पुस्तक, लेवी पुस्तक, गणना पुस्तक आ द्वितीय विवरणी। आ भाववादी पुस्तक होची पूर्वतन जियोसेओ विचारकर्ता, सामुएल राजावली, जिसाय, जिरिमियो, जिजिकेल, होसेय, जोएल, आमोस, ओबदिय, जुनस, मिखा, नाहुम, हाबकुक, सिफनिय, हगाय, जिखरिय और मलाखी। आ लेखावली होची कवि, गीत संगीता, हितोपदेश और आयुब, 5टी गुड़ा होइथिबा लेखा। परम गीत, रुथ, विलाप, एस्टर, उपदेशक। आ ऐतिहासिक पुस्तक होची दानिएल, एज्रा, निहमिया, वंशावली। सेपरि नूतन नियम रे नूतन नियम साधारणतः 5 गोटी भाव रे विभक्त। मो भाई भौणी माने सुसमाचार होची माथ्यू, मार्क, लूक और जॉन। तापरे प्रेरित मानकर कार्यवली। आ पाउलंकर जो पत्र थिला सेतिरे रोमियो 1 और 2, करंतिय, गालातिय, एफिसियो, फिलिपियो, कलसियो, प्रथम थेसलोनिक, द्वितीय थेसलोनिक, प्रथम तिमोथी, द्वितीय तिमोथी, तीतस और फिलिमोन। साधारण पत्रावली होची एब्री, जाकुब, प्रथम पितर, द्वितीय पितर, प्रथम जॉन, द्वितीय जॉन, तृतीय जॉन और जिहुदा। तापरे शेष पुस्तक होची प्रकाशित पुस्तक। आज जेपरि बाइबल रे विभिन्न अध्याय और पद रही अछि, वास्तव रे बाइबल जे सेपरि भाव रे विभक्त होई नथिला, या स्मरण रे रखिबा उचित। ए प्रभार विभक्तकरण विभक्त 600 वर्ष मध्य सूचनार सुविधा निमंते जोग करा जाइथिला। एही अध्याय और पद विभक्तिकरणर विषय वस्तु सबको खोजिबारे सहायक होइथाय, किंतु सेगुडिक भूल निर्देश मध्य देई पारे। बाइबल रे जे माने ए सब जोग करिथिले से माने संभावित अध्याय गुडिक एकत्रित करी रखिबा निमंते यथासाध्य उद्यम करिथिले, किंतु बेले बेले एही विभक्तिकरण गोटे आलोच्य विषय वस्तुर ठीक मध्य भागरे पड़ियारे एवं पाठक हुए तो भावरे गोटे नूतन विषय वस्तुर आरंभ होइछि। आलोच्य विषय वस्तुर पठन समाप्त करबा निमंते पढुथिबा समय रे अध्याय विभक्तिकरण को एड़ाई देबा मध्य आवश्यक होई पारे। गालातिय 3 पर्व 26 पद ठारू 29 रे उदाहरण मिली पारे। गालातिय 3 रो शेष भागरे रहितबा 4टी पद से स्थान बदल रे जदि गालातिय 4 रो प्रारंभ रे रहिथांता तेबे याकू उत्तम भाव रे बुझी होइथांता। नूतन नियम लेखा गुडिकर ए विषयटी विशेष भाव रे प्रयोज्य अटे। उदाहरण स्वरूप पत्रावली गुडिक ऐतिहासिक विवरणी 1 और 2 राजावली आ 1 और 2 सामुएल इत्यादि।
किंवा पद्य गीत संगीता हितोपदेश इत्यादि आकार लेखा न जाए गोटे पत्रर शैली रे लेखा जाइथिला। बेले बेले अध्याय और पद विभक्तिकरण पत्रर लिखित धारा को भग्न करिपारे। बाइबल हेउची गोटे पुस्तक, किंतु अनेक पुस्तक द्वारा यह प्रस्तुत। ए पुस्तक गुड़िकर पवित्र आत्मा अनुप्रेरण 40 जन भिन्न भिन्न लेखक द्वारा लिखित होइतिला। सेमाने 60 भिन्न भिन्न जुगरे 1500 वर्ष ठारू अधिक समय मध्य बास करथिले। शेष लेखक 1900 वर्ष पूर्वे मृत्युवरण करथिले। अनेक लेखक केबेले परस्पर को भेटी नथिले किमा कथावार्ता करि नथिले। सेमाने 3टी महादेश एशिया, आफ्रिका, यूरोप रो भिन्न भिन्न अंचल रे बास करथिले। शास्त्र केतेक लेखक 100 वर्ष दासत्व बास करथिले। बाइबल रो मौलिक नीति विषय परस्पर सहित कथावार्ता करबा निमंते कौनसी उपाय नथिला। बास करुवा समय और स्थान अनुसार सेमाने शास्त्र रो विभिन्न अंश सबु मध्य भिन्न भिन्न भाषा रे लेखुथिले। बाइबल रो पुस्तक सबु 3टी विभिन्न भाषा एब्री, ग्रीक और आरामाइक रे लेखा जाइथिला। बाइबल लेखक मानकर विभिन्न प्रकार व्यवसाय मध्य थिला एवं सेमाने समाज रो और शिक्षार विभिन्न स्तर रे रहिथिले। सेमाने राजा और राजनीतिज्ञ, सैनिक और काराग्राही, धर्मज्ञ और लेखक, डाक्तर एवं भोजनागृहर तत्वाधारक, मेषपालक और मत्स्यजीवी इत्यादि इत्यादि थिले। बाइबल विभिन्न लेखक मानक द्वारा विभिन्न समय विभिन्न भाषा रे विभिन्न स्थान रे लेखा जाइथिला। तथापि बाइबल आश्चर्यजनक भावरे निजर वार्ता रे सम्मिलित एवं सुसंगत अटे। एथिरे सहजरे लक्ष्य करी होय जे बाइबल रो केवल जणे सत्य लेखक अर्थात ईश्वर निजे थिले। ईश्वर से निजे ही थिले। जदि आपण एक जुगर, एक समयर, एक देशर, एक भाषार 20 जन लेखक को एकत्र करिथान्ते एवं सेमानकु गोटे विषय उपरे लेखिबाकु देइथान्ते, तेबे निश्चित भाव सेमानकर भिन्न भिन्न मतभाव और विरोधात्मक चिंता देखा जाइथान्ता। बाइबल अनेक जटिल और द्वंद्व मूलक विषय सब रहिले मध्य ताहा गोटे एक और अभिन्न पुस्तक अटे। यह आमको देखिबाकु साहाय्य करिथाय जे जणे सर्वज्ञता, प्रेममय और सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रकृति रे यह गठन उद्देश्यर उच्च थिले। बाइबल रे 66 पुस्तक अछि। 55टी पुस्तकर रचयिता पारंपरिक ऐतिहासिक अध्ययन द्वारा सुपरिचित होई अछि। आउ विचारकर्ता रूत, प्रथम सामुएल, द्वितीय सामुएल, प्रथम राजावली, द्वितीय राजावली, प्रथम वंशावली, द्वितीय वंशावली, एस्टर, आइब, एब्री ज्ञानी शास्त्रज्ञ माने आज संदेह अछंती, किंतु आमे संपूर्ण भाव में प्रत्यय करि पारिबा जे ए सबु पुस्तक पवित्र आत्मा द्वारा अनुप्राणित एवं से गुड़िक विषय वस्तु ईश्वरंकर वाक्य भाव में विश्वास योग्य। शेषर कह जाय पारे जे ईश्वर होचंदी बाइबल रे थिबा प्रत्येक पुस्तकर प्रकृत लेखक। आदि पुस्तक किंबा 1 और 2 राजावली सदृश केतेक पुस्तक इतिहासर दीर्घ समय को आलोचना करिथिला। संभवतः से गुड़िक अनेक लेखकंक द्वारा लेखा होइथिबा विषय वस्तु गोटे संग्रह जाको ईश्वरंक द्वारा मनोनीत जने व्यक्ति एकत्र गोटे पुस्तक भाव में प्रस्तुत करथिले। जने मात्र पवित्र आत्मांक द्वारा परिचालित होई गोटे पुस्तकर विभिन्न भाग अनेक लेखकंक द्वारा लेखा जाइथिला। गीत संगीता एवं हितोपदेश यार गोटे प्रकृष्ट उदाहरण। सेतिपाई शास्त्र प्रकृत लेखक संख्या 40 रु मध्य अधिक होई पारे। अधिकांश लेखक जिउदी थिले, जिउदी धर्म संस्कृति अनुसार लेखुथिले। तथापि बाइबल रो वाक्य सब समस्त जाति, समस्त जुग, समस्त वर्ण, समस्त सामाजिक श्रेणीर लोकंक प्रति प्रযোज्य अटे। किंतु बाइबल रे क्यों सबु प्राचीन लेखा अंतर्भुक्त हेबा उचित ता किए किपरि वर्णना करथिले, बाइबल रो पुस्तक सब किपरि मनोनीत करा जायथिला। आमे देखुछु जे बाइबल किपरि प्रकृति रे ईश्वर निर्देशित पुस्तक अटे, किंतु बाइबल को ए वर्तमान आकार रे आमे किपरि प्राप्त हेलु से विषय उत्तम भाव में न बुझी ए सत्य को ग्रहण करबा समीचीन हेब नै। उभय पुरातन और नूतन नियम रे थिबा पुस्तक गुड़िक उपसमाहार को बाइबल शास्त्र कहा जाए।
ଏହି କ୍ୟାନନ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ କ୍ୟାନନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାପଦଣ୍ଡ ବା ଘାସରୁ ଆସିଅଛି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ପୁସ୍ତକକୁ ଯେ ପରିମାପ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବା ମାନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସିଟିଜେନସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ନେତାମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାରାଧୀନ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମ୍ମତି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ କିମ୍ବା ଏହାର ନେତାମାନେ କ୍ୟାନନ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଷ୍ପାସିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଅଟେ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୁଏ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଏହାର ନେତାମାନେ ବାଇବେଲର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଥିବା ବିଚାରାଧୀନ ପୁସ୍ତକରେ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁସ୍ତକରେ ପୂର୍ବରୁ ନିହିତ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇପାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଓ ଏହାର ଉପଦେୟକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱଷଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପାସିତ ଲେଖା ଉପରେ ଆଧାରିତ କେତେକ ଲେଖାକୁ କେବଳ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିର ରଚନା କାଳରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ପୁସ୍ତକ ଓ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ସେସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନ୍ମାୟକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବାଇବେଲର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଲେଖା ସବୁ ବାଇବେଲର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେକ ନିୟମାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ତାହା କେବଳ କେତେକ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ହଜାରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଯେ କେତେକ ଲେଖା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମାବଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାରାଧୀନ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ମନୋନୟନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଧି, ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନା, ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶକ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ। ଦେଖିବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଧି। ବାଇବେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଆଉ ଭାବବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନାରେ ଏବ୍ରୀ 1:1 ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଭାବବାଦୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଭାବବାଦୀ ପ୍ରେରିତ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଇବେଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ୟ। ଏହା କ'ଣ? ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଆଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଲେଖା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହୀତ ବାଇବେଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକାଶର ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଆଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:1 ଦେଖେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକରେ ମିଥ୍ୟା କିମ୍ବା ବିରୁଦ୍ଧାକଥନ ରହିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପାସିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଏକମତ ହୋଇଥାଏ। ବେରାର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା ତା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରେରିତ 17:11 କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ନିଃସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ପାଉଲ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ତାହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରକାଶ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଦ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଶକ୍ତି। ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ
ଗତିଶୀଳ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବ୍ରୀ 4:12, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:16, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଏବଂ ଏହା ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ବଳିଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପାସିତ ଶିକ୍ଷା ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କରେ, ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମାଏ, ମୁକ୍ତ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:15, ପ୍ରଥମ ପିତର 1:23, ଜହନ 8:32 ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନିରୁତ୍ସାହ କରେ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରେ ଓ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ କରେ। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆରାଧନାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ। ପୁସ୍ତକଟିଏ ଈଶ୍ୱର ନିଷ୍ପାସିତ କିମ୍ବା ନୁହେଁ, ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଏହା ଗୃହୀତ, ସଂଗୃହୀତ, ପ୍ରଚାରିତ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା କି? ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ପରିବହନ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ମନ୍ଥରା ଥିଲା। ଫଳରେ ଶାସ୍ତ୍ରର 66 ପୁସ୍ତକ ସ୍ୱୀକୃତିରୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ମୋଶାଙ୍କ ଓ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖା ସବୁକୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲେଖା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ୟାନନକୁ ସବୁ ଏବ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 400 ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ନୂତନ ନିୟମର ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 117 ବେଳକୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ବାଇବେଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ଅଟେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାରରେ ବାଇବେଲ କିପରି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ତାର କାହାଣୀ ଦୀର୍ଘ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣାବଳୀରେ ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 1:20-21, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:16 ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରକୃତ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଏ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମର ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ପଶୁ ଚର୍ମ ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନକଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମ ଲେଖିଆ ଯିବା ସମୟରେ କାଗଜ ଅପେକ୍ଷା ଚର୍ମ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଅନେକ ପଶୁ ଚର୍ମକୁ ଏକତ୍ର ସିଲେଇ କରି ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକକୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼, ଏପରିକି 100 ଫୁଟ ଲମ୍ବା କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ଏ ଚର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କାଠି ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଯୁହୁଦୀମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନକଲ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ଭକ୍ତି ରହିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନକଲ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ସହିତ ସେମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ ଓ ପଦ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାପୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକକୁ ନକଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ। ଏହିପରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାପ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ନକଲକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ଗଣନାମୂଳ ଲେଖାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହୁଥିଲା, ତେବେ ନକଲକାରୀ ଭୁଲଟିକୁ ଖୋଜି ତାକୁ ସଠିକ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି ମିଳୁଥିଲା, ତେବେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ରାଂଶ ପ୍ରତି ଲେଖକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏତେ ସଫଳ ଥିଲା ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସଠିକତା ଓ ବିସ୍ତୃତିକୁ ରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଅଛି। ଯଦିଓ ଆମ ନିକଟରେ ମୂଳ ଲେଖା ସବୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମ ନିକଟରେ ଥିବା ନକଲ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା। ଏସବୁ ମୂଳ ଲେଖା ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ। ମୂଳ ଲେଖାର ଅବଶିଷ୍ଟକୁ ଆମେ
न रखिबा कारण हेउची जिउदी लेखक मानकर भक्ति और जत्न। जो समय गोटे पांडुलिपि पुराणा हेबाको आरंभ करुथला किंबा घटनाक्रमे ध्वंस होई जाउथला सेतेबेले यार गोटे नूतन और समान नकल करा जिबा परे प्रथमटु को माटी तले पोती दिया जाउथला किंबा पोड़ी दिया जाउथला। प्रत्येक पूर्वतन पांडुलिपि करा जाउथबा नकल गुड़िकर अखंडता को रक्षा करबा पई यह करा जाउथला। गोटे ध्वंसग्रस्त किंबा असंपूर्ण मूल लेखारू प्रस्तुत नकल पढ़ी थिबारु आपणक पाखरे गीत संगीतार केवल अर्धेक अंश रही बोली आपण केबे कल्पना करंती कि? आमे निमंते शास्त्र को संरक्षण करबा निमंते ईश्वर को बहु उद्यम मध्य दे जीवाकू पड़ी। मृत सागर अनेक गुड़िए मोड़ा कागज आविष्कार न हेबा पर्यंत एही लेखार द्वितीय अध्याय देखंतु हिब्रू शास्त्रर सबुठारु प्राचीन नकली गुड़िकर समाप्त प्राय ख्रीष्टाब्द 900। ये सब मृत सागरर मोड़ा जाइथिबा लेखा गुड़िक चर्म उपरे लिपिबद्ध होइथिला। यार समय ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टाब्द 68 थिला। एथि मध्यरु गोटे रोल होउची जिसाय पुस्तकर गोटे संपूर्ण नकल। पूर्वतन पांडुलिपि अपेक्षा एही पांडुलिपि 1000 वर्षर प्राचीन लेखा अटे। मृत सागर आविष्कृत चर्म पुस्तक गुड़िकर एक गुरुत्वपूर्ण विषय हेउची पूर्वरु रहिथिबा अन्यान्य नकल सहित से सबु पुस्तक गुड़िकर समानता। शास्त्र गुड़िकर नकल करने कार्य जिउदी लेखक मानकर असाधारणता सठिकता और यथार्थता को मृत सागर मिलिथिबा चर्म पुस्तक गुड़िक अति दृढ़तार सहित चूड़ांत प्रदर्शन करिथाय। 1000 वर्षर व्यवधान रे बास करथुवा संपूर्ण भिन्न दुईटी जिहुदी गोष्ठी द्वारा नकल करा जायथिबा समान शास्त्रज्ञ दुईटी को तुलना कले आमको कौनसी गुरुत्वपूर्ण प्रभेद किंबा विरुद्धामत देखा मिले ना। तापर देखिबा नूतन नियम। नूतन नियम होची ख्रीष्टाब्द 40 एवं ख्रीष्टाब्द 95 मध्य लिखित समस्त नूतन नियम पुस्तक गुड़िक प्रकार कागज रे लेखा जाइथिला। से कागज पेपिरस नामक तृणरू प्रस्तुत होइथिला और गोटे गोटे फार्द भावरे किंबा मोड़ा निमंते एकत्र अठा द्वारा संयुक्त करी यह व्यवहार करा जाउथला। नूतन नियम को समर्थन करुवा पिंडुलिपिर प्रमाण अति बहुल भावरे उपलभ्य। अन्यान्य प्राचीन लेखा तुलन में बाइबेल प्रकृत में निजर सठिकता और निर्भर योग्यता निमंते अत्याधिक लिखित प्रमाण रही अछि। आम निकटरे थिबा नूतन नियमर 24,000 रु अधिक अति प्राचीन पांडुलिपिर नकल मूल लेखार लिखित हेबार 20 किंबा 30 वर्ष मध्य गोटे युग मध्य प्रस्तुत करा जाइथिला। जीसु को जानिथिबा लोक मानकर जीवन काल मध्य लेखा जाइथिला। मूल नूतन नियम जो ग्रीक भाषा रे लेखा जाइथिला से ग्रीक भाषा रे 5400 रु अधिक नकल पुस्तक लेखा जाइथिला। आउ जेतेबेले ए सब नकली गुडी को परस्पर सहित तुलना करा जाए सेतेबेले प्रत्येक नकल अवशिष्ट सहित प्राय 100 भाग सठिक भाव में समान होइथाय। तुलन रे नूतन नियमर शास्त्र अधिक प्रतिपादित और प्रमाणिक अटे। ईश्वरंकर पवित्र वाक्य निमंते तांकर प्रशंसा कर। शेषरे जिसाय पुस्तक 40 पर्व 8 पदरे लेखा अछि तृण शुष्क हो जाए पुष्प मलिन हुए मात्र आम मानकर परमेश्वरंकर वाक्य अनंत काल स्थायी। जिसाय 40 पर्व 8 पदरे पुणी थे मुझे तृण शुष्क हो जाए पुष्प मलिन हुए मात्र आम मानकर परमेश्वर वाक्य अनंत काल स्थायी। प्रिय श्रोतागण प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे मु आपण मानकु पुणी थरे धन्यवाद करछि। बाइबेल रे वाक्य एवं आत्मा समानतारे रहिछन्ति। बाइबेल रो भित्ति उपरे दृढ़ भावरे दंडायमान होई संतुलन रक्षा करुथुवा विश्वासी हेबा मध्य समान भावरे आश्चर्यजनक और गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। आमे एककालीन आत्मा रे परिपूर्ण और बाइबेल रो भित्तिक विश्वासी उभय होई परिबा एवं हेबा उचित
पवित्र आत्मा एवं ईश्वर वाक्य मध्य एक दर्शाउथुवा अनेक शास्त्र संबंधी पद गुड़िक रही। आसतु किछि पद देखिबा। द्वितीय सामुएल 23 पर्व 2। मो द्वारा सदा प्रभु आत्मा कहले और तांकर वाक्य मो जीवारे थिला। हितोपदेश 1 पर्व 23। मु तुम मानक उपरे आपणा आत्मा ढाली देबी, मु आपणार वाक्य सब तुम मानक जणाइबी। लूक 12 पर्व 12 रे कारण कौन कहबाको हेबो ता पवित्र आत्मा सेही दंडरे तुम मानक शिखाइबे। जहन 3 पर्व 34 रे कारण ईश्वर जाहाको प्रेरण करि अछंती से ईश्वरंकर वाक्य कहंती, जेनु से परिमित भाव में आत्मा प्रदान करती नहीं। जहन 6 पर्व 63 रे आत्मा जीवनदायक, मु तुम मानक जे समस्त वाक्य कही से सब आत्मा और जीवन अटे। प्रेरित पुस्तक 1 पर्व 16 रे पवित्र आत्मा पूर्वर दाऊदଙ୍କ मुखरे जहा कही से शास्त्रीय वाक्य सफल हेबा आवश्यक थिला। प्रेरित 4 पर्व 31 रे पुणी समस्ते पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण ही साहस रे ईश्वरंकर वाक्य कहबाकू लागिले। एफिसियो 1 पर्व 13 रे तांको ठारे तुमे माने श्रद्धा सत्य वाक्य सुनी पवित्र आत्मा द्वारा मध्य मूर्धांकित होइछ। आ एफिसियो 6 पर्व 17 रे आत्मा खड़ग अर्थात ईश्वरंकर वाक्य धारण कर। ईश्वरंकर वाक्य लिखिबा निमंते पवित्र आत्मा प्रेरणा देथिले एवं तांकर वाक्य और कार्य बाइबल रे पूर्वरु निहित विषय गुड़िक सर्वदा सम्मत है। पवित्र आत्मा एवं बाइबल संपूर्ण ऐक्य रक्षा करती। उभय आत्मा एवं वाक्यर शक्ति रे संपूर्ण भाव में जड़ित होई बंचिबा लोक मानक निमंते उत्तम और यथार्थ अटे। आमे शिक्षा करूछु जे बाइबल होची मनुष्य जाति प्रति ईश्वरंकर निजस्व परिप्रकाश, किंतु यह कौन ईश्वरंकर वाक्य अटे? प्रकृत रे से पदटी अर्थ कौन? हाँ भाई माने यह ईश्वरंकर वाक्य अटे। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु। ईश्वर बाइबल वाक्य अटे। बाइबल सत्य, वाक्य सत्य, और से वाक्य को जे ग्रहण करे जीसु तांको ग्रहण करंती। आद्य वाक्य थिले, से वाक्य ईश्वर सांगरे थिले, से वाक्य ही ईश्वर। प्रिय प्रभु धन्यवाद करछि जेते मोर श्रोता भाई और भणी माने वाक्य को शुणुचंदी समस्त को पवित्र आत्मा ढाली दियो, से माने जेपरी तुमर दर्शन करि परिबे। पिता तुमर वाक्य सत्य, तुमर रक्त सत्य, तुमर काल्वरी क्रूस सत्य, स्वर्ग को जीवाटा सत्य, स्वर्गरु आसीबो एहा मध्य सत्य। प्रभु मु धन्यवाद करछि। तुमर वाक्य कौन आज मु कहली, बाइबल पुस्तक कौन कहली। प्रभु जो माने शुणुचंदी से मानक तुम्हें आशीर्वाद कर जीसुंक नाम रे, जीसुंक रक्त रे। आमीन आमीन आमीन। प्रिय श्रोतागण, प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम रे पुणी थरे मु नमस्कार जनाउछि। पात्र स्टुअरशिप एल सदाई फाउंडेशन को आपण माने सदा सर्वदा प्रार्थना रे रखंतु। मते आशीर्वाद करंतु। मोर मिनिस्ट्री को मध्य आपण प्रार्थना रखंतु। जीसुंक नाम रे प्रार्थना मु मागिली। आपण मानक आशीर्वाद बर्तु। आमीन आमीन आमीन।